Nakadaig ba sa Ginoo ang tanan? Amen. At ang pakpakan na Ginoo sa iyang pagmamahal sa pagkinabuhi. Kung na may Biblia so ato nga ablihan diya sa Matthew chapter 24. Verse 3 unto sa 14. Akong pasawanig soon, sundirin ninyo kung namoy Bible. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan ni Sikrito pagduol kaniya o pangutana, sultihi kami kanusa matuman kining tanan o gunsa ang mahitabo nga pagpaila sa kanon nga imong pagabot o sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitupag, pagpantay kamo o ayaw kamo panimbong ni bisan kisa kaysa ako ngalan daghang tao ang muani na nagingon ako ang Mesiyas o daghan ang malimbungan makapati kamo mga gubat sa duol ninyo sa mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka kining mga butanga kinahanglan may tabo apan wala kini pasabot nga mao na ang katapusan. Magubat ang nasod o mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom o mga linog sa tanan dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanan katawhan tungod kanako o daghan unya niadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo magbudhiay o magdumtanay sila. Payatakan nini nga mga propita ang manungha o daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao, apan maluwas ang magpadayon hantod sa katapusan. O kining maayong balita mitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Manindog ta igsoon naging pagpaubo sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Gabahanan nga Dios nagiyasa mo kinabuhi ning dapit sa kabuntagon Ginoo. Amo nga gisurrender nga na kaniya mo nga mo kinabuhi Ginoo. Kini nga mong oras amo kini ihatag kanimo sa pagpaminaw sa imong pulong. Ang imo Ginoong balaang espiritu mo ay magministeryo sa among kinabuhi, lawas kalag og espiritu. Andama Ginoo among kasing-kasing among anhona. Nga mahimo kami Ginoo nga seryoso kami nga maminaw sa imong mensahe. Aron ini paagiha kami maandamon sa imong pagbalik. Ingon man kanako Lord na magadala sa imong pulong, ikaw Ginoo magabantay kanako, magagiya kanako. Puna ako Ginoo sa imong diog sa balaan nga espiritu, ang akong espiritu Ginoo puna kani sa imong espiritu. Ang akong kasing-kasing Ginoo himuwa kini Ginoo nga impluwensyado kini sa imong balaan nga espiritu. O kini magagawas magagula sa akong mga baba pinaagi sa imong gahom Ginoo. O kini magahatag kanamo ug dugang pa Ginoo nga kahibalo kalam kay balo Ginoo sa imong mga pulong o magadugang pa sa imong pagtuo samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Kintanan Ginoo among ginatugyan na kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus ang tanang anak sa Ginoo maging amen. Ako pakpakat ko sa Ginoo, hallelujah. No? Balay ko na Ginoo sa atong kinabuhi. Kunya atong i-welcome mga bigsoon. Si igsoon parang. No? Tindog brad. Oh. Salamat sa Ginoo tong pakpakan ni Ginoo sa kinabuhi nga nasa diri karon nga uban nato. Kunya nalimot ko welcome po ni sister. Binalayan ni Brad Pisio Oloris dito sa Iranon. Ito pakpakan ni sister. Dito guys. Oh. So, binalayan siya ni Pisio. Anak na Chuk Binancio. Iyahan pa na apo ni Chuk Binancio Oloris. So, muna sa igsoon. Nag-ingon din igsoon sa atong gibasa.
nga si Kristo Migson samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa Olibo. Ining Olibo Migson kung asa ni si Kristo naglingkod, inibalik po niya igsoon kanapong diha sa bungtod sa Olibo, diha pod mobalik si Kristo. Diha pod siya mabalik igsoon ang Olibo, ang bungtod ng Olibo. Ang mga tinunan ni sikreto pagduol kaniya og mga na. So puhi kami kano sa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila nga paano na si imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Sa verse 3 migsoon, verse 4 nito bag, si Jesus nito bag pagbantay kamo. Kinsay mabinantayon diha mag-amen. Ang Ginoo nga nagbantay mag-amen tapapakan ni Ginoo, hallelujah. Pagbantay kamo. Pagbantay. Sa atong niilhan sa kalibutan migsoon kasi kinsa may magbalantay. Security guard. Sa dili pa na siya mahimong security guard nga lisensyado siya sa may buhaton anak. Agisig training. No, bulahan jud kabalo siya mo bantay. No, pagbantay ka mo. Unya sa ato nga seguridad, adunay mga pulis nga nagbantay, mga sundalo. Si Jesus nito pagbantay ka mo. O ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa. So, pagbantay sa ato sa barangay, sa may nagbantay sa barangay. Ha? Magatanod? Ya, sa ako punitano di ano pero sa ila para kay tagay ko no. Unya kani pong pulis sa kanin pulis pagbantay kani pulis sa po di pulis bantay sa kalinaw. So ang pulis kay bantay mas kalinaw unya ra sa matog linaw na. Bantay mas kalinaw. Yan rin, ayaw ka mo palimbong bisan kinsa. So kani sa migsoon nagisgot ni siya kanang mabinantayon ta diha sa atong espirituhanong kinabuhi nya dili ta malimbungan ni bisan kinsa. Apan ang kaistorya ni Jesus Christ ni migsoon ang mga tinunan. So ang mga tinunan migsoon kaliwat na sila mga Israelita. So kung unsa ang mahitabo sa Israel migsoon, mahitabo pod sa uban nga nasod sa kalibutan. So muna nga kung ang Israel gipabantay kay para dili malimbungan, kita usab nga migsoon nga mga Pilipino gipabantay puta aron dili malimbungan. So unsa man angay nitong bahaton bulahan maay kitang mobantay. Mobantay kanang pagbantay sa pagsalo sa unsa rin igsoon sa unsa sa bantay, no? Gitrain ta sa pagbantay. Ang mga sundalo, gitrain po na sila kung saan pagbantay. Ang mga pulis, gitrain sila. Ang security guard, gitrain sila kung saan pagbantay. Apan kay espirituhanon mo sa igsoon, atong itanaw din sa Episo. Kung saan pagbantay. Sa Episo 6 Gis. Muna sa direksyon, Episo 6 Gis. Atong tanaw din kung saan pagbantay nato. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagkihiusa sa Ginoo. Pinagi siya dakong kahong. So, ang una din nato bigsoon nga buhaton aron kita makabantay. Kinahanglan nga atong kinabuhi, atong ligunon sa pagkahiusya diha ni Kristo, diha sa Ginoo. So ang atong kinabuhi ni migsoon para usahon pagbantay nato migsoon, kinahanglan nga atong pagtudi ni Kristo, ang atong pagkahiusa ni Kristo, ato giyong ligunon, ang atong pagtuo. Nga ang Dios migsoon, siya ra gid ang atong manalipod o di panalipod. Atong ligunon migsoon. Kisay mga ligon na dami kay amen. Pagbantay digsoon o kusang pagbantay kanang ligunon nato ang atong kaugalingon nga pagtuo diha sa Ginoo, ang atong pagkahiusa. Diyan din migsoon. Sa katapusan liguna ang iyong kaugalingon diha sa pagkahiusa sa Ginoo. Kinsa nahiusa sa Ginoo dami kay amen. Kinsa nagtuo nga ang Ginoo kamahalan? Wala na di may manoban. Atong sa pupota na. Kinsa imong tuo nga ang Ginoo ang Dios kamahalan kay amen. Ya kay nahiusa man
nimo? Masa may resulta ni bro? Ingon ka? No? Liguna, matutod ni Mason. Sa katapusan, liguna ang iyong kugalingon. Diha sa pagkahiusa sa Ginoo pinagi siya ang dakong gahom. Ang putana kaniya ang atong Diyos kamahanan. Nahiusa ta sa Diyos. Nahiusa ta sa Ginoo. Ang putana Igsoon, gamahanan ka dili. Kisay mo to ang gamahanan na gayon. Ato pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Pero dili itong gahom nga kanang dahon sa malunggay himuong kwartang hisilyo. Dito magic ba to? Dili na sa mga gahom ha. Binuang mo na lipat-lipat mo na. Ang gahom nga giskutan din Igsoon nga ang tanan nga nahiusa diha sa Ginoo, nahiusa ni Kristo, gihatagan kag gahom Igsoon sa pakigbatok sa daotan. Nga bisag unsa mga pagsulay sa kinabuhi Igsoon sa ulay-ulay mga adlaw. Ligko na imong pagkayusa diha ni Kristo, diha sa Ginoo. Kinsa bituo nga si Kristo gisakit, sige amen. Wala lagi mo tuo ba? Kinsa mo tuo nga si Kristo gisakit, sige amen. Bot pasabot Igsoon, andam po ka sa panahon ikaw sakit. Kaya naiusa man ka sa Ginoo. Nya kay si Kristo na agi man og kasakit. Naagi-agi man siya og paglutos. Ang tanan nga nahiusa ni Kristo, lutos po. Pero nakay tahog sa pagigbatok ining tanan. Nga makalahutay ka sa tanang klase sa mga paglutos hantod sa katapusan. Sa 11, isulog ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo. Naa dito kahimanan Igsoon sa gubat. Aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundi batok sa mga daotang espiritu. Ang daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga ana, sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan na sa kangitngit. Busad ang tanang kahimanan sa gubat gikan sa Dios ug inagabot mo niya sa daotang adlaw, makasupol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibok o pag-ungdan hantod sa katapusan. Nindot kini nga verse 13 Megzon. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios o ginagabot niya sa daotang adlaw, makasupol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibok o pag-ungdan hantod sa katapusan. Ingna imong katapat, abante Igsoon. Walay atras. Ang pagpangalagad sa Ginoo gusto walay atras. Abante sa poro. Abante ta Igsoon. Hallelujah. Inigabot niya sa daotang adlaw. So karon panahon na Igsoon, nagkaanam na gyud og kadaotan, dili lang sa kaanam, grabe na jud ang pagkadaotan. Kung makita niyo sa balita, grabe na gyud kadaotan. Ang kalibutan, ang adlaw. Ato mo itong gisbutan ang Iran kaniya o Israel. Ang pagkadaotan na Igsoon, dili lang iyon nga kusion ang tao, kundi gusto jud nila nga ang tibuok Israel, mga matay gid ang tanang Israelita. Inanak kadaotan. Ang kanang sa Iran Igsoon, kanang lugar na presidente diha o kanang ilahang pangulo milingkod niya atong 1979 o hantod karon 40 na sa katuig. Ang iya gyud na tumong
Usa ra gid ang tumong nga dili siya munaog sa iyang nga pwesto kay mo develop sa mga bomba para pagpatay sa Israelita. Tanawa ko kung saan nakadaota. Grabe kadautan ni Saul. Ay ni ulahing mga adlaw. O karon mo na gid siya. Nga walay laing tumong kundi ang pagpatay. Onya kana sa igsoon. Dili ginasagikan sa Ginoo kundi gikan na sa kaaway sa Ginoo. Kay kita mga anak sa Ginoo migsoon gitudloan ta sa paghigugma. Kinsa mga anak sa Ginoo dami amen. Tanawa ko ang katapat imo ba ng higugma. Ayaw puti imong ba na po kasama ka na pong lain. Ha? So inanay son, ang kaaway, ang kangit-ngit, nagtudlo sila sa pagpatay. Apan kita ni son, ang Diyos nagtudlo na to sa paghigugma. Busa dagaan ka na higit. Kaymanan sa gubat, nagikan sa Diyos, o ginagabot ko niya sa daotang adlaw, makasukol ka mo. Makasukol may son. Makasukol sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, pananglitra. Mabot ang panahon nga pananglitra, wala ni bugas. O niya, adlong Domingo, mga tutag simbahan. O niya, dili ta baligyaag bugas. Ang puta na igsoon, matutag simbahan wala pamahaw o dili ka patong simbahan ka wala kay pamahaw. Maatag simbahan? Mato ko yung basta may bugas ang naika mamahaw. Huwag kayo balik yung bugas. At yung pastor mga iyo. Tanan man wali bugas. Dili lang ang kwan. Tanan na wali bugas migsoon. Kay, muna sa'yo may tabo sa ulang yung mga adlaw. Kanang gitawag ko Great Tribulation migsoon, muna sa'yo may tabo. Nga, walay baligya, dili ka baligyaan kung ikaw walay marka. Dili ka baligyaan kung wala kay marka. Ya automatic na siya kung markahan ka migsoon. Kanang giyon sa Biblia nga 666, automatic na siya nga ang imong kalag imo nang gibaligya ngadto ni Satanas. O wala na kay gayonan pa makabatog kaluwasan. Ang puta na igsoon, magpadayon ka ba sa imong pagtuo? Kisay na nga padayon di amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Matog pa sa Ginoo, hantog sa katapusan. Katapusan sa atong gininhawa igsoon. Atong gamiton ang kahimanan nga gihatag sa Ginoo para sa gubat. Ato na isang basahon, pero duya na kayo nato na siya explain. Sundir niya igsoon. Gendry, busa pangandam ka mo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa iyong dughan, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maing balita, sa pagkidait ingon nga iyong sapatos, dada kanunay ang iyong taming, nga mo ang iyong pagtuo, kay pinaagi ni makapalong kamo sa tanang nagsiga, nga ipana kaninyo sa yawa, o ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada busa kining tanan diha sa pagampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod ini pagbantay kamo o lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios. So gayon din migsoon, gatong sa discourse kanina, gayon din sa verse 18, ang paggamit din nato sa kaymanan, nagikan sa Diyos migsoon, makuha nato na siya kung kita mainampuon. Busa kining tanan diha sa pagampo, bisan pa igsoon kung na-memorize nila mo ng tibok Biblia, apan wala kay kaisok sa pagtuman ni kung kulang ka sa pagampo. Dili lang kutob sa kahibalo igsoon. Ang
makahibalo ma-apply ni mo siya kung ikaw adunay pag-ampo. Kaya ang pag-ampo mayson, siya ang nag-aghat kanimo nga imong buhaton ang pulong sa Ginoo. So may naghat nimo kadasi ang mga pag-ampo. Kung wala tayo pag-ampo mayson, bisa kung saan pa itong ingon. Kung musukol ka, dito, ang yawa mudagan. Kung musukol ka, ang yawa mudagan. Pero kung wala kay pag-ampo mayson, sigurado ikaw di mudagan. Bisa kung sa pag-ibalonin mo sa tulong sa Ginoo kung wala kay pag-ampo, sigurado Jod, ikaw Jod mudalagan, dili ang yawa. So ina na atong kinabuhi mayson, yatagan tao mga kahimanan sa Ginoo, ulan atong ligunon atong kaugalingon sa panahon niya sa gitawag nato og kanang gautang panahon. So balik ka diri mayson sa tuwang nga pinaka-verse diri sa Matthew 24. So si Jesus mitubag, pagpantay ka mo o ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa. So pagpantay son, ato nang disputan kanina katong unsa to pagpantay ato ligonon itong pagkahiusa sa Ginoo. Dito sa verse 5, kaya dito son, kay sa ato ngalan daghang tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas o daghan ang malimbungan. So daghan dayong maanhimig soon nga mag-ingon nga Mesiyas o daghan ang nalimbungan. Ang puta na igsoon nganong daghan ang malimbungan. So kaning nalimbungan igsoon nakabalo sa kamatuoran apan nalimbungan. Ang pangutana nganong daghan nga nalimbungan. Kaysa nagpuyo sa kamatuoran magi amen. Atong pagpato sa Ginoo nga nagpuyo sa kamatuoran. Apan ang nalimbungan mison usa sa kini sa tao nga nakabalo sa kamatuoran apan nalimbungan. Kay ang limbong mison bot pasabot nakabalo na kaunta ang tao nakabalo nunta sa kamatuoran apan nagpalimbong o nalimbungan. Nganong daghan man ang nalimbungan? Nganong daghan ang nalimbungan o daghan ang malimbungan? Anong daghan ang malimbungan? Sa panahon igsoon nga ang tao nang inahanglan kasagaran malimbungan. Kabantay mo anang komprador ka na komprador hayop ba? Komprador. Ang kinislapat ka, komprador mo niya. Isa pa yung nakabantay yung mga komprador. Kana ganing komprador igsoon. O bisag unsa, nakaibaligya ang motor, nakaibaligya ang karabaw, nakaibaligya. Bisag unsa imo ibaligya, unya kana tao nga pamalalit pagkabalo gani siya nga kanang kwartago kinahanglan nimo. Limbungan ka. Kano man, naakas panginahanglan. Muna ang kasagaran nga tao malimbungan kung naa sa panginahanglan. Ato sa sabto ni Son, manang ayaw Diyo pabawa sa Satanas. Nga nahinahanglan ka ng butanga, kay limbungan Diyo ka. Daghan ang malimbungan. Nga naman, ang istoryahan ini ni Jesus Christ Mixon, mga Israelita ay nag-istoryahan. Unya, kung imong gibasa, kung kisay nagbasa ka na mga salmo ni David, kanang salmo ni David Mixon, mga propesiya na siya, sa dihang ang Israel, atakihon, paantoson, lutoson, unya, wala slide ang lain ng panan kundi ang Diyos lamang. Ang Israel Migson, ang Israel mo gibot pasabutan niya ang mga Israelita. Nga daghang mingon nga ako ang Mesiyas o daghan ang nalimbungan. Nganong malimbungan sa Migson? Kay sa ulay mga adlaw Migson,
Ato na hisguton niya sa malabot niya mga Domingo o malabot mga bulan sa atong mga mensahe. Ato na sa isiris. Ato ni siya nga patayonon continue sa pangwali. Karon nga isoon, ang Israelita sila pa'y namumba. Lagi mambahan ang Iran. Kumbaga, karon panahon na migsoon, ang Israel, kampante pa sila tawag kay ang Amerika nga nagpaluyo kanila. Pero maabot ang panahon migsoon kanang gitawag Great Tribulation. Mahitabo na siya sa diha nga ang Antichrist magabarog na dito sa Israel. Unya, lutuson sila. O nanginhanlan sila o kanang naay makatabang kanila. O naay nagpaila nga siya Mesiyas. Pero tungod kay nanginhanlan sila manluluwas kay sila giatake sa dakong kalisod sa gira, mituo sila nga kani si Antichrist mo ang Mesiyas. Kay nanginhanlan sila panabang. Og mo na kaysoon ka ng Great Tribulation, mudagan niya sa 7 years. Og sa 3.5 niya na, ang kana nga tao nga kaning gihanlag ka ng Mesiya o kaning Antichrist, nga gigamahan sa dautan, gigaman sa sala, ang iyang tanan nga agreement diha sa Israel, iyang pagkaputlo. So ang tanan nga kasabutan diya sa Israel tali kaniya iyang putlod iya i-violate. O diha na natingala ang mga Israelita nga dili dahil siya tinuod nga Mesiya. So pagsugod sa Great Tribulation mensoon, nagpaila ni siya kani Antichrist, nagpaila siya nga siya Kristo o Mesiyas. Munang daghan ang nalimbungan tod kay ang Israelita mensoon hantod karon nagpaabot na sila sa Mesiya. Apan kita mensoon mga Kristiyanon, ang Mesiyas mensoon mao si Kristo. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Si Kristo mensoon atong Mesiya. Ang Israel mensoon hantod karon nagpaabot sila sa Mesiya kay wala sila motuo ni Kristo. Muna sa diha nga naay nagpaila nga siya si Mesiyas nya Antichrist dato mituo sila kay gatuo sila nga mao to siya ang katong sinulat sa daang tugon nga moabot ang Mesiya nga muluwas kanila. Ang Israel mensoon mabot ang panahon nga sila atakihon sa dakong gubat, manginahanglan sila tabang. Unya kaning Antichrist mensoon nga kaning Mesiyas gyud kaysa akong ngalan daghang tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas. O daghan ang malimbungan. Hantod karon mensoon ang Israel sa panahon nga atakihon sila sa dako nga gubat kanang Great Tribulation mensoon diha na magsugod manginahanglan sila panguluwas. Unya kani nga tawhana kaning Mesiyas mensoon kaning Antikristo magpaila siya nga siya Mesiyas o mituo sila. Pero kita mensoon wala na tayo paabuton pa kay si Kristo na naman sa imong kasigtasan. Kasi mituo nga ikaw giusa ni Kristo, amen. Atong papa ko sa Ginoo, hallelujah. Hallelujah. Wala ato iampo ang maestrita mensoon nga karon ilang madawat si Kristo nga Mesiya nga mangluwas sa ilang kinabuhi. So muna sa Exod, daghang malimbungan tod kay kung naa ka sa painanglan, malimbungan jud ka. Pero kita may suon, wala na tagi kinahanglan tod kay ang ato may suon nga ang tanang butang na imo na pinaagi ni Kristo. Isay mga dato daan di amen. Wala lagi ni amen. Pobre na gapo mo. Isay mga dato maging amen. Ato pakpak sa Ginoo, hallelujah. Dato na tayo kag naiwi kag pobre ka, anay pagtintal sa yawa. Pero kung dato na ka, ang tanan na ananimo, di na nakatintalon. Ang tintalon sa yawa, may isong ka na magsitag, iyong nga wakoy ako. Pero kung ikaw, nakang Kristo dato ka, di na ka matintal. Naman mo ang tanan. Kinsa kayo tintalon?
Kinsa kay sumayon? Katong sige ingon nga wa koy ako ah. Kasi kay iwa kay kwarta. Kasi kwartahan dia. Koy kwarta ko. Kaysa mga dato dia sige na amen. Ato pakpakan ng Ginoo. Kinsa kwartahan? Ay wala na. Dato kay kwartahan ka. Kasi kwartahan ng amen. Ato pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Kung pagsikat inyong nigsoon nga wala ng kwarta, sigurado na ipagtintal. Makita kag sa gatos nga dili imo ha. Imo ginagawa. Iyo ko na satan. Magsigi ka kay ingon nga wala ko'y kwarta, wala ko'y akuan. Ibutang sa kasing-kasing sa tao, magikan sa dautan, nga kuhaan ang kwarta, na wala kay mo. Pero kung dato kay Igsoon, di na dyan ka matintal, sa dili na imuha nga na nagidha, dili gini mo kuhaon, imo dyan pangitaon, king-kinsay tagi. Kaya wala naman ka nang ginanlan, anak. Ngayon naman, gipuno mo sa Ginoo, imo panginalan. So muna sa Igsoon, kung ikaw nahiusa ni Kristo, sa unsa pa'y mga pagsulay sa kinabuhi, makabarok ka kay diha ni Kristo, anahaan tanan. Pastor, anahaan tanan niya, ginawas malagi ko sudan. Malunggay. Kisa na yung malunggay diha? Tanong ka malunggay? Tanong ka. Nanang sa Igsoon, kaya diha ni Kristo medso sa Kristohanong kinabuhi, wala na sa magbase sa palami ayog sudan. Wala na sa magbase palami ay bugas. Kaya diha sa Ginoo medso ang basihan ana ni ikaw mula hutay bisag unsay sistema sa kinabuhi. Hantod sa katapusan nga kapanahonan, ikaw malahutay Igsoon. So, kinahanglan Igsoon, nga kampante ka, nga diha ni Kristo, anahaan tanan. So, nalinglan sila Igsoon ang mga Israelita inyong panahon na, kay nainanlan sila og maluluwas, kay giatake sila. Ngayon na Igsoon, makabati ka mo, mga gubat sa dool ninyo sa mga balita may tungkol sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw ka mo kabalaka. Kini mga butang nga kinahanglan may tabo, apan wala kini magpasabot nga muna ang katapusan. So unsa may gira nga dool. Ang gira nga dool Igsoon. Unsa may gira pinakadool ngayon bantayan? Dahil sa mabato. Ay mabato ba? Dari bang karulan? Atau mga pipila ka mga tuig diha sa sitio Mag-iti diha napita karulan. Nay kira-kira na ginagmay. Dito sa Luyang, apa kira-kira ginagmay? Ya nay dako-dako nga gira nga dool katong sa Marawi. Sa matong tiiga. 2017, 2018 mo tayo dako-dako nga gira. Kaya ato mga tulong na katuig ron, mga tulong na katuig kapin nga dako-dako pong gira katong nasa Ukraine o Russia hantod karon. Nya kaning gingon may Igsoon nga gira ato sa kusog basa tagana nato. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Nya putana ano sa ano gid nagsugod ni siya? Atong basahon ang verse 9, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton o unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Og daghan unya ni atong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo, magpinudhiay o magdimtanay sila. So, kani sa verse 9 Igsoon ngayon nga unya dakpon kamo. Ang istoryahan ani Igsoon ang katong mga apostoles ang katong busil o unsing apostoles ni Jesucristo. So gidakop sila Igsoon, nahitabo nila sa nga gidakop sila. Sila ang istoryahan, pero gidakop sila, gisakit sila. So dito nagsugod Igsoon ang kanang gitawag nato
kanang kaulahiang mga adlaw o kanang mga last days o katapusan mga adlaw, dito nagsugod na igsoon sa diyang si Kristo nagsangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo. Dito nagsugod o gipanakop ang ilang mga apostoles megsoon. Unya kanang gira, kanang gingharian, batok sa gingharian. Kano sa man nagsugod pastor? Nagsugod na siya ang dako nga gira, natay gitawag og World War I, natay gitawag og World War II. Isay ganaha World War III. Ang World War III megsoon, mahitabo na siya kung kita wala na din. Ato pakpakan na ginawa. So, kaniya atong gisgutan megsoon nga kaning Israelita nakuan sila kaning nalimbungan. Ining panahon na megsoon, kita wala na. Bayaw na ka sa Ginoo. Kaysa dili pa maabot ang dako nga kaguliyang kanang gitawag Great Tribulation sa Israel megsoon. Ang tanan nga mga hintil o mga Hudyo nga midawat ni Kristo, subaton ni Kristo dito sa kalangitan o kita mihilayo sa dakong gubat sa kalibutan. Ato pa ka Ginoo, hallelujah. Hallelujah. So, pastor, nga nang wala pa man mahitabo ni siya nga si Jesus Christ ni balik wala pa siya mahitabo megsoon kaya ang kanang gira nga Great Tribulation dili siya mahitabo samtang ikaw naa pa diri kisay Kristiyano dili amen dili siya pa mahitabo tungod kay ang dautan megsoon dili pa siya 100% nga makabuhat o makalihok tungod kay namatay mga pagampo o ang mga pagampo sa mga Kristohanon megsoon kuskan siya nga kayang pagdugmok sa buhat sa dautan o samtang naapay Kristohanon megsoon ang plano sa dautan dili pa ginasawa puso. Hallelujah. Pero kung kita kuhaon na si Ginoo kani giingon diri sa Biblia nga dakong gubat diha sa Israel o sa tibok kalibutan mahitabo na siya kay wala na may Kristohanon miampo sa Ginoo. Ang nakapugong karon megsoon ang pag-ampo ra gyud sa Ginoo. Apat silang ang panahon nga kuhaon na ta si Ginoo nangitaw og rapture megsoon wala na mga pagampo automatic na siya musunod ana dayon 100% ang kadautan sa kalibutan. Kanang missiles karon nga gipalupad gikan sa Israel nga gikan sa Iran nga to sa Israel sa panahon nga megsoon nga wala na Kristohanon tanan nga missiles paluparo na siya. Ang direksyon na gaana na siya, kasalhag na siya, wala na direksyon. Dili na kabawaan o gasa padulong, o dili na kayang sagnod. Tungod kay sa kadaghan, nga paluptod. Kaya base sa kanang pagtuon na megsoon, base sa pagtuon naara siya sa usa ka oras. Usa ka oras na siya. Pag-declare og war, usa ka oras sa palupad ka na misas. O niya, naay usa ka tawo nga mobarog. Nya siya may muhatag og kalinaw o kanang mga tao megsoon ang pangutana ana karon natawo na ba na sa pastor posible nga kanang tawhana nga mobarog nga siya mahatag og kalinaw posible nga naa na gid siya dako na siya kanang gitawag og antichrist nga mobarog siya nga siya si Kristo. Kaya nakakaroon sa nagawa sa mga video nga naay ni-claim na siya Mesiya o siya ang kanang gatog Kristo naa na sa Facebook karon pero di ta kabalo kung siya ba gyud. Kay naapay laing manglutaw ana. Kay gayon man din sa Biblia megsoon daghan tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas. So daghan ang tao nga magdala sa ngalan ni Kristo. So mga gubat megsoon nangitabo ni siya o naasayan to megsoon nga gubat nangitabo na. Ngayon din sa verse 10 o daghanon niya niatong panahon na ang mubiya silang pagtuo magridhiay o magdinumtanay sila. Mubiya sa pagtuo megsoon. Kisa na ay pagtuo di amig amen. Ato pakpakan na Ginoo hallelujah. Na ay pagtuo. Nga rin megsoon mubiya sa pagtuo. Ang inungdan megsoon nga ang tao mubiya sa pagtuo tungod sa kalisod.
Kinsa may hayahay diha? Kinsa hayahay? Ganihan ingon ko dato ta sa di ba? Kaya karon ngayon pa ko kinsa hayahay. Sa practical nga itabo, kanang literal nga itabo, nag-antos kita, di ba? Literal ka na ito makita ba? Siyempre, saan na, Pastor? Siyempre, o dili ka manarbaho, dili ka kakwarta. O dili ka mamuyog-hayok, di po kabaligya. Siyempre, lisod siya sa literal. Lisod siya. Una, ang inungdan ni Zon nga ang matao, mibiya sa pagtuo tungod sa kalisod. Meron po karon. Isa kaya ay dihan gamer. Ito pakpakan na Ginoo, haleluya. Pastor. Di mabigay ko ay pastor dito ko. Pero kanang kalisod ni Migsoon, ibutang na siya ang literal nga sang kalisod. Kanang literal nga kalisod ni Migsoon, imo na ngono. Kasi mo sila ginamos. Hindi anak ni mo ginamos ito. Una-una ang naginana. Dato sa pagtubig soon. Tuuhin. Na kung sa inaani mo, panalangin ay sagikan sa Diyos. O pinagi ni anak, makalahutay di ka papangalagad sa Ginoo, kaliwala sa literal nga kalisod. Kaya diha sa Ginoo, dato ka sa pagtuo. Ato pakpakan na ganun. Pastor, anong saan dyan ang mitabo nga dato ta? Kasi ganahanap na mitabo na sa ligayaman. Nga kita pa ng dato yun. Di dapat may men. Kasi ganahanap mitabo ng ligayaman. Ato pakpakan sa Ginoo, ato na i-claim. Mitabo dun sa exam, kaya ikaw atos langit. Kaya dito sa langit, exam, wala na ipobre. Diri, paindigay pa man diri ka sa dato sa pobre. Dito sa langit, exam, wala ipobre. Puro ta dato. Saan ka imang nakaipagulingon na kwarto pulawan? Yan ito, balay ko sa langit. Kasi kamu mau dikanta sige. Usang kami saksi. Nama ni action na ikaw na action ka pada action daw. Nada na action ha. Kay swito man sa unas bibilis to tike. Sige, ulit ta. Sige. Balay ko sa langit, nagasilang-silang. Balay ko sa langit, nagasilang-silang. Balay ko sa langit, nagasilang-silang. Luyo sa pangaluyo. Ginoo, hinamdumi ako. Ginoo, hinamdumi ako. Ginoo, hinamdumi ako. Sa imong pagbalik. Mali pa yun, dito mali pa yun. Kitang tanan mali pa yun. Mali pa yun, dito mali pa yun. Kitang tanan mali pa yun. Sayaw, jutay, gamot, ikaw ay gaway. Hawak, ikiray, tulog kamay. Sayaw, jutay, gamot, ikaw ay gaway. Hawak, ikiray, tulog kamay. Atong pakpakan na Ginoo. Haleluya. So muna sa hapit so. Ang gusto sa Dios nga mopuyo ta sa pagtuo. Nga kung dato kita dito sa langit, ikinabuhi nga bisan napaka sa kalibutan, dato ka. Muna sa pagtuo. Nga imong gituhan kung unsa na sa langit, imong gikinabuhi karon. Pero dili makita. Kay pagtuo man. Pero sa panahon, nga kita Migsoon magigooban na sa Ginoo, dili na sa pagtuo, kundi tinuod na kayo. Ang pagtuo Migsoon, imo gikinabuhi ang butang nga wala makita.
Pero mabot sa panahon nga kita makikuban sa Ginoo, dili na sa pagtuo, kay tinuod na madod imong makita. So muna siya, garantiya minsan muna siya patsalog sa Diyos ka na to, aron kita magpadayon sa itong pagpangalagad sa Ginoo, taliwala sa kalisod. Gino niyo? O daghan niya ni atong panahon na, ang ubiya silang pagtuo, magbudiay. So kaya nagbudiay soon, nagyahay na laman sila kanapang basulay ba? O magdinungtanay sila. O ya daghang mini nga mga propeta ang manungha o daghan ang malimpungan nila. O tungod sa pagdagsan sa dautan, mapugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita, may tungod sa paghari sa Dios, iwali nga to sa tibok kalibutan, aron masayod ini ang tanang tao o unya moabot ang katapusan. Kapag pasabot nagsoon, kinahanglan nga ang pulong sa Dios, masayaw siya sa tibok kalibutan, matunggan sa tanang katawhan, o sa diya matunggan sa tanang katawhan nagsoon, mubalik si Kristo. Ang pungutan na pastor, nakadugog na ba ang tanan? Karong panahon na igsoon, posible nga ang tanan nakadungog na tungod sa internet. Kaya ang internet kayo igsoon, bisan ganig ato magdulay sa kampo na isilpon. Ang signal sa internet may igsoon na sa mga kapukiran. So wala na sa rason nga ang tao dili makadungog sa pulong sa Ginoo tungod sa internet. O nga internet karang igsoon, worldwide na siya, muna nga posible gid siya nga ang tanan nakadungog na sa pulong sa Ginoo, apan wala lang gid sila makabaton og pagtuo. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So kita igsoon, magpadayon jud ta hangtod sa katapusan sa ato kinabuhi, magpadayon ta o kining maayong balita mitungod sa paghari sa Dios. Ang atong giwali diri migsoon ang maayo ring balita. Amen. Kisay mo tuwa rin amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Wala nga to giwali diri ang pakamaayo ni pastor. Wala natin giwali ang pagwapo ni pastor. Wala natin giwali ang matagusan nato. Wala natin gidayeg diri membro sa church. Kung dili ang atong gidayeg may zon, ang atong gipaila, ang atong gisangyaw, usar gayod si Kristo Jesus. Tapakpakan na Ginoo. Hallelujah. Namatay soon. Si Sister Margie, si Brother John. Namatay kwarta ka? May kwarta sa? Ngayon na? Hallelujah. Gigamit na sa Ginoo. Bulahan ang ubang tao mapananginan. Pero akong pagtanaw nila, pagtanaw ninyo, parehas na. Kaya pagtanaw sa Diyos nato ay soon, parehas na. Pero lalahi at tagasa, lalahi at taganang bulaton, ngay kipabuhat sa Ginoo apan diha sa Ginoo may soon, parehas ra nga gugma. Wala mayon ang Ginoo nga mas gigugma nako si sister kadako sa katapang. Wala mayon ang Ginoo nga mas gigugmaan ako ni pastor kay may mawali. Ikaw soon, kung tanaw nimo nga wala ultimo ka sa galingon ayaw. Kay diha sa Ginoo wala ultimo. Diha sa Ginoo angay tantanan. Ato pakpakan ni Ginoo. Di pa kamatyan ka sa Ginoo megson dito sa cross. To kay ang gugma niya megson parehas ang tanan. Natong tanan megson, pero lahi ang tagasa, lahi ang paggamit niya kanato. Ang matagusa kanato, lahi itang paggamit sa Ginoo. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan o kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali nga to sa tibok kalibutan aron masayod nini ang tanang tao o unya mabot ang katapusan.
Kinsa nalipay nga ikaw naabot sa mensahe sa Ginoo. Amen. Ato di pagpasok sa Ginoo, hallelujah. Sa pasalamati ang Diyos nigsoon nga ikaw naabutan sa iyang mensahe. O unya, katong mga tao igsoon wala pa doon makabaton o pagtuo sa mensahe sa Diyos, atos lang yan po igsoon nga sa dili pumabalik ang Ginoo, sila makabaton og pagtuo diha ni Kristo. Na wala na ay mauluwas igsoon kundi si Kristo na. Hallelujah. So sa atong kinabuhi igsoon para makapadayon ta sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, ato rin digunon ang atong pagkahiusa ni Kristo, ang atong pagkahiusa sa Ginoo. Tod kay ang Diyos nigsoon ang atong Ginoo, gamhanan siya ang ana sa atong kinabuhi. Kung ang atong i-surrender kadto kaniya ang atong kinabuhi. Kaya wala kita'y mahimo igsoon kung wala ang Ginoo. Ini ko lang mga adlaw igsoon wala ka masayod. Kung kanusa may tabo kanang gitawag nato nga 7 years nga Great Tribulation. Wala ka masayod na igsoon kung kanusa. Pero kanang hitabo sa Iran o Israel karon igsoon, usa na siya ka kanang gitawag nato kanang pagtulunan. Nga kinahanglan kitang mga Kristiyanon matud pa ni Kristo sa istorya nga pagbantay kamo. So kani pangitabuha sa Israel ug sa Iran migsoon, ato na siya hatag na kung gibugaton sa atong kinabuhi nga atong iapil sa giingon ni Kristo nga pagbantay kamo. Atong bantayan ang mga pangitabo kung unsa kani pangitabuha. Ang hitabo karon sa Iran o sa Israel migsoon, muna gitawag nato kanang diha maila ang division. Katong pro-Israel o anti-Israel. O iya sa Ginoo o iya sa dautan. Ang mga gira ato mga miagi, mga gira migsoon, wala siya maghatag og division. Apan ini nga giraha migsoon sa Israel o sa Iran, nakita ang division. Kung kinsa ang mga nasod nga kakampi sa Israel o kinsa ang mga nasod nga mikontra sa Israel. So kanisa migsoon maila o ang mga nasod karon nga budapig sa Israel nakaila na sila kung kinsa po ni mga nasod nga mikontra sa Israel. O kanisa migsoon ilan ang nailhan but pasabot migsoon nailhan na nila kung kinsa ang ilang kaaway. So kaning giraha migsoon dako ni siya pagtulunan nato. Nga kanang gitawag nato kanang sa ulahing mga adlaw. Ang ulahing mga adlaw migsoon nato na gitawag og last hour o katapusan yung mga oras sa last days. So kana sa migsoon kani nito karon sa ato ang palibot dili na siya nato gitawag nato kanang makumpiyansahan kundi kanang hitabo karon migsoon ato isang seryoso. Kasi seryoso sa pagpangalaga di ba? Amen. Ato pakpakan na Ginoo, hallelujah. O kanang itabo karon sa Israel ug sa Iran migsoon ato siyang seryoso. Sa ako ang base sa Bible migsoon kanang hitabo karon last na siya nga trigger. Basta may trigger. Kanang pagpukaw para sa dako nga umalabot. So, nailan na niya migsoon kung kinsa ilang kaaway kaysa kakampi, ilan na naila. So, ang sunod ana muna nang gitawag nato kanang dako nga kagubot kay ilan namang nailhan kung kinsa ilang kauban. O kada sa migsoon kanang dakong kagubot nga umalabot, wala na to kabawi kung kinukunos anak ni tabo. Pero istoryahan ta kay Igsoon na kanang panahon na hapit na siya ni tabo. Sa mga pastors karon nga nagwali, sa mga Christians karon nga nagwali ni Igsoon, ang atong giwali tanan karon panahon na nga ang pagbalik sa Ginoo haduol lagi ang pagbalik sa Ginoo.
Kasi anda mo kayo sa Ginoo gayaman. Mga lagad ta sa Ginoo Igsoon. Dili na nato hulaton nga kinsa dagway witness nas balita nga nindot to kita naon ang gira nga kanang mga misal sigud nga magsabog tos taas daghan kayo igsoon ay na sa pabuta. So metabo na siya kita wala abi. Ikuha na ka sa Ginoo. Kay dili gusto ang Dios nga kita miapil sa dakong kasamok sa kalibutan. Pasalamati ang Ginoo na ikaw wala may apil niya. Pasalamati ang Ginoo na ining orasa ikaw nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, nakasimpa sa Ginoo. Pag katong mga tahanan nga wala na pinayanan, nagamatay na ang pamilya, wala sila makasimpa sa Ginoo. Wala sila makaduol sa Ginoo. O kita igsoon dakotag panahon kagawasan sa pag-alagad sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo niya. Igsoon kung ikaw karon nakabato na kaluwasan, iampo na to ng mga nasura Israel o Iran o uban pa mga nasod sa palibot niya na nga sila makabato sa kaluwasan lagikan sa Ginoo sama sa imong nangkod. Atong iampo nga ang gugma ang plano sa Dios anang dapita mo'y matuman dili ang plano sa dautan. Kinahanglan atong iampo nga ang time frame sa Ginoo mo'y may tabo, mo'y masunod dili sa dautan. Ang Diyos gusto pa nga daghan pa siyang baluwas iyan ang mong dapit. Igsoon iampo ang mga Arab countries, Iran, Iraq, adunay daghang mga Christians diha na underground. Syria, Lebanon, adunay daghang Christians diha na underground ang simbahan. Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, adunay daghang Kristiyano diha na underground lang simbahan. O kita igsoon nga adunay kagawasan sa pagsimba ni atong nasod sa Pilipinas. Dako kita oportunidad nga magpagamit sa Ginoo pinagi sa mga pagampo. Diha sa pagampo igsoon adunay dakong gahom sa pagbunto sa plano sa kaaway. Gitakda sa Dios nga ang iyang anak nga si Jesus mabalik. Apan kanang iyahang nga panahon. Gitakda ang dako nga kasamok. Apan kinahanglan nga sa isaktong panahon nga pagbuot sa Dios dili sa dautan. Og labaw sa tanan igsoon ang atong kinabuhi, ang atong personal nga kinabuhi sa pangalagad sa Ginoo ato ng taron. Atong miyaging simana o pipila ka adlaw ang imong kinabuhi busy siguro kay sa mga butang ining kalibutan. Ining orasa igsoon awhagon ko ikaw nga atong seryosohon ang pag-alagad sa Ginoo.
igsoon, nga ikaw nahiusa ni Kristo. O sa ikaw nahiusa ni Kristo, buhaton nimo, atong buhaton ang mga butang, mga makapahimuot diha sa Dios. Kay iyang ipadala iyang bugtong anak na si Jesus, kay pinaagi ni Jesus igsoon, kita na pasiguli na sa Dios Amahan. O ka na mong pasiguli, nagulog ka na sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Sa mga buhat mo sa matag adlaw, dili na mao mga binuhatan kaniadto. Tud kay ikaw igsoon, napasiguli na sa Dios, pinaagi ni Kristo. Muna ang imong mga kinaiyahan, imong dating gawin, nausap na kato. Kaya kato, imo naman gibiyaan, o imong gikinabuhi, ang kinabuhi nga naa sa Diyos, pinaagi ni Kristo. Kaya kitang tanan, nahiusa man ni Kristo. Malang nayon si Kristo Nixon, nayon si Pablo, nga likuna ang ipagkahiusa ni Kristo. Ang pag-alagad sa Ginoo Nixon, wala ni siya sa performance sa atong nga pisikal, kundi ginasing-kasing kayo ang atong pag-alagad sa Ginoo. Bisa kung sa may imong sitwasyon igsoon, wala ang magtanaw ang Diyos niya. Ang Diyos nagtanaw sa imong kasing-kasing, ikaw andam na makikrelasyon na ito kaniya. Kaya ang kaluwasan igsoon, imong mabatunan, sana ikaw, imong na-encounter si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Muna ang kaluwasan igsoon, encounter with Jesus, relation with God. Kaya ang kaluwasan igsoon, wala sa dila, kundi ang kaluwasan, ang imong encounter diha ni Kristo, ang imong relasyon diha sa Diyos. Kaya ang tanan nga nahiusa ni Kristo igsoon, adun ni relasyon sa Diyos Ama na nagpadala ni Kristo. Pangay pasaylo sa Ginoo igsoon, nga imong gisayang ang dakong oras. Busy kay ka sa mga butang ining kalibutan. O wala kay oras para sa Ginoo. Bisa na pag-ampo 5 ka minuto, maglisod ampo bisag 5 ka minuto. Bisa magaling sa pagkaon, dili na kapasalamat, ngunit na magkaon. Pangayo pasaylo sa Ginoo igsoon. Manindog kay igsoon na pag-surrender nato sa Ginoo. Yes Lord, hallelujah. Surrender sa Ginoo yung kinabuhi igsoon kay nata sa katapusan mga adlaw. Dili nini sa tiyaw. Kinadanay ni Kinisya. Pag nasayot kita igsoon, ang yawa, ang dautan, nasayot siya. Nga anak sa Diyos, si Kristo, hapit na mabalik. Muna nga ang yawa igsoon, ang dautan, nag-double time siya. Nag-double time siya. Nga iya malingla ang mga anak sa Diyos. Ang yawa minsan nag-double time siya. Aron nga ang mga anak sa Diyos, dili na-experience ang pagkamaayo sa Diyos. Ayaw pa na namin sa kalibutan. Guniti ang pagtuo diha sa Ginoo. Nga diha sa Ginoo, ana-ana ang tanan, nga imo kikinahanglan. So, ang imong kabalakan, itugyan sa Ginoo. Ang imong katlog, itugyan sa Ginoo. Ang imong kakapoy, sa imong panglawas, itugyan na ito sa Ginoo. Ang imong mga anak, itugyan na ito sa Ginoo. Ang imong bana, ang imong asawa, itugyan na ito sa Ginoo. Ang tanan mong pinanlan sa matag adlaw, itugyan sa Ginoo. O kung unsa may mahitabo sa imong kinabuhi sa matag adlaw, itudluan kita sa Ginoo sa pagkuntinto o pagpasalamat kadto kaniya. Hallelujah. Ato itaas atong kamot kadto sa Ginoo at surrender sa Ginoo. Hallelujah. Diyos nga balaan, itapis ka mo po, Ginoo. Ano ang among kinabuhi o Diyos? Ikaw na kita ang sa mga kasing-kasing
mga sa pamilya. Inigsulod din mo dapat Ginoo. Makapatod sila, kahapsay silang kasingkas. Kalinaw sa mga pangruna. Among hingin lang natin ang buhat sa kawan. In the name of Jesus, hallelujah. Salamat Ginoo. Ikaw among Diyos. Nga niya karon. Ikaw among Diyos na kita sa tatak sa nabaw kinabuhi. Ikaw among Diyos na matulad-anon sa matag sa kanamo. Salamat Lord. Ikaw Ginoo among gila. Among gi-recognize Lord. Among gila. Among giabi-abi ang imong presensya ni David. Salamat Lord. Ikaw aniya kanamo karon nakikuban kanamo. Nga kami ginamamauli nga malipayon taliwala sa kristanan ining kalibutan. Kaya ang kalipay nga gikan kanimo Ginoo dili makita sa butang kun dili diha sa espiritu. Salamat kay Ginoo. Nagayon ikaw. Kaya dili kami ang mabalaka. Tod kay ikaw aniya nakikuban. Salamat Ginoo. Ikaw among buhay paglaom. Ang imong pagpalit Ginoo among gipaabot. Ug andama ang matagusa kanamo Ginoo nga musugat kana kanimo. Kawalay pagduha-duha. Salamat Lord. Kinitaran Ginoo kulang ang among oras. Apan ikaw ginasayod sa mga kasikasin. Ang tanan among ibalik na kanimo ang tanan tungog ug himaya pinagi sa mong bugtong anak nga si Jesus